Okay, Assalamualaikum and good morning. Alright, so today we continue with chapter 11, Nuclear and Particle Physics in 11.1, Binding Energy and Mass Defect. Okay, so firstly you have to know what is the nuclear structure for the atom. Okay, the nucleus of an atom is made up of the proton and neutron, which known as the nucleon, is defined as the particle found inside the nucleus. So actually, this is a model of atom. Inside the atom consists electron, proton, and neutron. Okay, so proton and neutron are characterized by the following properties. Okay, so this is charge of proton. We know that elementary charge of proton is 1.6 times 10 to the power of negative 19, and neutron is uncharged. Okay, the mass for proton is 1.672 times 10 to the power of negative 27, and also same with neutron. Okay, for neutral atom, you know that the number of proton inside the nucleus will be equal with the number of electron orbiting the nucleus. If let's say we have the number of protons 9, so means that the number of electron consists in that same atom neutral will be same, also 9. Okay, kalau ada 9 number proton, maka dia ada 9 number of electron dalam atom yang neutral lah. Okay, this is because the magnitude of electron charge equal to the magnitude of a proton charge but opposite in sign. So you kena faham lah, dalam atom kita ada, dalam nukleus kita ada number of proton dengan number of neutron. Tapi kalau ada atom, dia ada consist of electron. Jadi kalau mass of atomic, dia ada semua ni. Tapi mass of atomic. Tapi kalau mass of nucleus, dia hanya consist neutron dan proton sahaja. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok. Alright, so define and use mass defect. Okay, mass defect, the symbol is delta M. Mass defect, the symbol of mass defect is delta M. It's defined as the mass difference between the total mass of the constituent nucleon and the mass of nucleus. Maksudnya, constituent nucleon ni adalah ZMP plus NMN. ZMP plus NMN. Mass of nucleus adalah MA. Tapi saya nak tukar simbol mass of the nucleus, saya nak tukar simbol kepada M nucleus. Tulis macam ni, bukan MA lah. Okay, so mass of nucleus. Dan ZMP plus NMN, what we call it as constituent nucleon, always besar daripada mass of nucleus. Okay, so the difference in the mass is given by, okay, ZMP plus NMN minus with mass of nucleus. Okay, ada juga formula yang dia bagi you mass of atomic. Contoh, dia bagi dalam soalan, dia bagi mass of atomic. Jadi awak kena buat apa? Okay, mass of atomic. Okay, kalau dia bagi dalam soalan mass of atomic, awak kena tukar dulu kepada mass of nucleus. Macam mana nak tukar kepada mass of nucleus? Okay, you nak tukar senang je. You kena buat formula mass of nucleus bersamaan dengan mass of atomic. Okay, mass of atomic you kena tolak dengan number of proton darab dengan mass of electron dalam unit U. Sebab kita guna unit ni adalah unit U. Sekejap lagi kita tengok example lah. Okay, alright, so next, unit dia selalunya unit adalah U lah. Unit atomic kan, AMU tu. Okay, so the reduction in mass arise because the act of combining the nucleon to form a nucleus cause some of their mass to be released as energy. Sebab tu kalau kita nak kira delta M, nilai delta M kan akan lagi sikit daripada mass of nucleus lah. Okay, sebab dia hilang sebagai energy. So any attempt to separate the nucleon would involve them being given by the same amount of energy. This energy we call as binding energy. So binding energy formulanya adalah EB is equal to delta M C square. Okay,
So Mela lupa nak terangkan. Okay, untuk yang ni, formula ni, Z tu adalah number of proton. Okay, awak belajar kan, awak belajar macam ni. X A Z kan. So A tu adalah atomic number. Okay, atomic number. Z tu adalah proton number. Okay, Z tu proton number. Jadi kalau awak nak dapatkan Z, awak tengok kat bawah lah. Okay, kalau awak nak tengok N ni adalah nuclear number. Neutron number. Neutron number sama dengan atomic tolak dengan Z lah. Kan? Kalau macam ni lah untuk dapatkan neutron number. A sama dengan Z plus dengan N. N besar. Okay, Z tambah dengan N dah akan dapat atomic number lah. Ataupun nuclear number. Okay. So next. So ini adalah formula untuk binding energy. Okay, nanti kita akan kira lah macam nak kira binding energy ni. Okay, cuma sekarang ni. Contoh sebelum nak masuk binding energy per nucleon. Sebab binding energy per nucleon adalah binding energy you bahagi dengan nuclear number. Okay, nuclear number. Nuclear number tu adalah atomic number lah kan. Okay, so the binding energy of nucleus is defined as the energy required to separate completely all the nucleon in the nucleus. Okay, walaupun nama dia binding energy, maksudnya yang kita kira adalah energy yang bind all the nucleon, all the proton and neutron together. Okay, so kita perlukan energy tu itu untuk kita separate semua nucleon dalam nucleus tersebut. So binding energy of the nucleus is equal to the energy equivalent of the mass defect. Hence, okay, contoh kalau you nak kira energy in joule, maksudnya binding energy you, okay, EB is equal to delta M C square. So awak nak kira binding energy kan. Okay, delta M ni wajib dalam kg. Okay, macam mana nak tukar dalam kg? Okay, delta M yang kita akan kira dalam U, dalam mass unit, atomic mass unit, iaitu dalam U. Jadi awak kena darab dengan 1.66 kali 10 negatif 27 kg untuk tukar delta M dalam words kg. Lepas tu you darab dengan C square. C square means speed of light. So you akan dapat EB dalam joule. Okay, if let's say you nak kira EB dalam MeV, unit mega electron volt. So EB is equal to, sama juga formula delta M C square. But delta M you mesti stay dalam unit U. Okay, so you darab dengan C square. Okay, sebab 1U unit dalam mega electron volt. Okay, contohlah delta M ni you dapat delta M sama dengan contoh 0.5432U. Okay, so unit U ni kita boleh tukar dalam mega electron volt. Maksudnya U ni you kan ganti 931.5 MeV per C square. Okay, ini adalah gantian bagi 1U. Okay, jadi awak boleh ganti dalam ni. So you darab dengan C square, maka C square dengan C square ni you akan potong. Ni nanti saya akan tunjuk dalam example. Okay, and then delta M yang you dapat ni, yang ini, you terus darab dengan 931.5. So you akan dapat dalam energy dalam MeV. Because kita dah replace U ni adalah bernilai 931.5 mega electron volt per C square, kita darab pula dengan C square kat belakang. That's why C square tu akan hilang lah. Okay, so itulah untuk binding energy. Kalau you nak binding energy per nucleon, you kira binding energy dulu, and then you dapat binding energy, you bahagi dengan nuclear number ataupun atomic number. Okay, next adalah sketch and describe graph of binding energy per nucleon against nuclear number. So ini kita akan sambung next slide lah.